नमस्कार समस्तଙ୍କୁ मिशन आईएम को स्वागत। आज आमे ओडिशा साधारण ज्ञानर एक बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय उपरे आलोचना करबाकू जाउछु। नमस्कार। गत भिडियोरे आमे मोरंडा डायनेस्टी एविडेंस विषयरे कथा होइथिले। हाँ, आउ आज आमे लेक्चर नंबर 3 रे अच्छे। आज यो विषय हेउछि समुद्रगुप्तଙ୍କ परवर्ती समयर आंचलिक राज्य माने माठर, नल, मेध एवं सर्वपुरीय राजवंशमानंक विषयरे। एकदम। तेबे चालंतु आरंभ करिबा सेही गुप्त राजवंशरू। हाँ, तेबे गुप्त राजवंशर प्रतिष्ठाता थिले श्रीगुप्त आउ प्रतिष्ठा होइथिला 320 सीई रे। किंतु आम आलोचनार मुख्य केन्द्रबिंदु हेउछंती समुद्रगुप्त। निश्चित समुद्रगुप्तंक दक्षिण भारत अभियान जहा पाखापाखी 350 एडी बेलकू होइथिला सेटाई सबुकिछि बदलाई देला। अच्छा, सेतेबेले कौन कलिंग गोटे शक्तिशाली राज्य थिला? ना, सेठी तो कथा। समुद्रगुप्तंक आसीबा बेलकू कलिंग प्रकृतरे 4टी मुख्य राज्ୟରେ विभक्त होई सारिथिला। ओहो, 4टी राज्य। हाँ, जेमितिकी कोट्टूर जहा आजिकालीर काठूर, तारपरे एरंडपल्ली माने आधुनिक एरंडापल्ली, अच्छा, आउ देवराष्ट्र जहा एल्लामांचिली अंचल एवं पिष्टपुर जहाकू आजी आमे पिठापुरम बोली जाणु। तामाने कलिंग सेतेबेले राजनैतिक भाबे खंड विखंडित थिला। एकदम। आउ एहार सबुठु बड़ प्रमाण मिले आलाबाद स्तंभ अभिलेखरू। हाँ, एटा तो बहुत गुरुत्वपूर्ण। एथिरे कौन लेखा अछि? एही अभिलेखरे समुद्रगुप्त केउ केउ शासकंकु हराई थिले तार पूरा तालिका अछि। आउ कलिंग अंचलरू काहा काहा ना थिला? देखंतु, पिष्टपुरु थिले महेंद्रगिरी, कोट्टूरुरु स्वामीदत्त, एरंडपल्लरू दमन, आउ देवराष्ट्ररू थिले कुबेर। तेबे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु कहिले आलाबाद स्तंभ अभिलेख ही समुद्रगुप्तंक कलिंग विजयर मुख्य ऐतिहासिक प्रमाण। हाँ, एही फैक्ट्री मने रखिबा निहाती दरकार। किंतु गोटे कथा, समुद्रगुप्त तो एमानकु जितिले, हेले तापरे कोन हेला? से कोन कलिंग को निज साम्राज्य रे मिसाई दिले? ना, सेटा से कने नाए। से ग्रहण मुख्य अनुग्रह नीति अपनाइले, माने राजामानंकु हराई सेमानंकर राज्य फेराई देले। किंतु एहार प्रभाव कोन पड़िला? प्रभाव बहुत गभीर थिला। पुराना शक्ति दुर्बल होईगला आउ एक राजनैतिक शून्यता सृष्टि हेला। आउ सेही शून्यतारु ही नुआ राजवंश मानंकर उदय हेला, ठीक ना? एकदम। उपकूलवर्ती अंचलरे महेंद्रगिरी को केंद्र करी माठर वंश क्षमता को आसिले। आउ भीतर अंचल रे आभ्यंतरीण अंचल माने बस्तर, कोरापुट आउ कालाहांडी अंचलरे नलवंश निजर शासन प्रतिष्ठा कले। तेबे चालंतु प्रथमे माठर राजवंश विषय कथा हेबा। हाँ, माठर माने एमानंकर प्रतिष्ठाता थिले विशाखा बर्मन। आउ समय? एमाने चतुर्थ आउ पंचम शताब्दी रे शासन करुथिले। सेमानंकर राजधानी थिला वर्धमानपुर। तांकर किछि मुख्य शासकंक ना? हाँ, विशाखा बर्मन को परे आसले उमा बर्मन, तापरे शक्ति बर्मन, अनंत शक्ति बर्मन और प्रभंजन बर्मन। एही राजवंशर किछि मुख्य वैशिष्ट्य कौन थिला? माने धर्म, प्रशासन ए सबो। देखंतु, धर्म दृष्टिरु से माने नारायण माने विष्णुंकर उपासक थिले। एही समय रे बौद्ध और जैन धर्मर प्रभाव टिके कमी जाइथिला। अच्छा। आउ प्रशासन रे से माने राज्य को पांचाली, भोग और विषय भली छोट छोट एककरे विभक्त करिथिले। एहा तो बेश सुसंगठित लागुछि। सेमानंकर अर्थनीति केमिति थिला? अर्थनीतिर मूल द्वार थिला सामुद्रिक वाणिज्य। सेमाने दक्षिण पूर्व एशिया देशमानंक सहित व्यवसाय करुथिले। आउ सेथिपाई बंदर तो निश्चय थिबो। हाँ, दंतपुर जहाकू आज आमे पालुर बोली कहूचे ता सेमानंकर एक प्रमुख बंदर थिला। एही वंशरे उमा बर्मन का ना आपण नेइथिले, तांको विषय किछि खास कथा अछि कि? हाँ, एही फैक्ट मने रखिबा जरूरी। उमा बर्मन निजको कलिंगाधिपति माने लॉर्ड ऑफ कलिंगा बोली घोषणा करिथिले। कलिंगाधिपति एहार अर्थ से समग्र कलिंग को एकाठी करबाकू चेष्टा करुथिले। एकदम, से एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापना करिथिले। तेबे ए तो गला उपकूल कथा। सेही समय रे पश्चिमांचल रे जो नलवंश थिले सेमानक कथा कोन? नल माने माठर मानंगर समसामयिक थिले। एही वंशर प्रतिष्ठाता थिले वृषध्वज। आउ एमानंकर राजधानी? राजधानी थिला पुष्करी। प्रतिष्ठा होइथिला पाखापाखी 400 एडी रे। ए वंशर किछि शक्तिशाली राजा? हाँ, जेमिति कि बराहराज, भवदत्त बर्मन, अर्थपतिराज आउ शेष शासक थिले स्कंद बर्मन। एमानंकर राज्य केउ अंचल रे थिला? एमाने त्रिकलिंग अंचल रे राज्य स्थापन करिथिले।
ମାନେ ଆଜିର କୋରାପୁଟ ଓ କଳାହାଣ୍ଡିର କିଛି ଅଂଶ। ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼େ? ମାଠରମାନଙ୍କ ଭଳି ଏମାନଙ୍କୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ମାଠରର ନଳଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ଥିଲେ? ମେଘ ରାଜବଂଶ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ହଁ, ମେଘମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମହାମେଘ ବାହନମାନଙ୍କର ବଂଶଧର ଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶତବାହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ସେମାନେ କୋଶଳରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଠିକ୍ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗ ବେଳକୁ ସେମାନେ କୋଶଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ କହିଲେ ଆମେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଝିବା? ଆଧୁନିକ ରାୟପୁର, ବିଳାସପୁର ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଅବିଭକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା। ଆଚ୍ଛା, ବେଶ୍ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା। ହଁ, ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳରେ 9 ଜଣ ମେଘରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା। ଏକଦମ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଶାସକ ଥିଲେ ମହେନ୍ଦ୍ର ମେଘ। ଏହାପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶରଭପୁରୀୟ ରାଜବଂଶ। ଏମାନେ କିଏ ଥିଲେ? ଶରଭପୁରୀୟମାନେ ପଞ୍ଚମ ଓ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ଏଡିରେ ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ଶରଭରାଜ। ରାଜଧାନୀ? ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଶରଭପୁର। ଏହି ବଂଶର ଅନ୍ୟ କିଛି ଶାସକ? ହଁ, ଯେମିତି ଜୟରାଜ, ସୁରଦେବରାଜ I, ବ୍ୟାଘ୍ରରାଜ, ଦୁର୍ଗାରାଜ ଆଉ ଶେଷରେ ସୁରଦେବରାଜ II। ଏମାନଙ୍କ ଭିତର ସବୁଠୁ ପ୍ରମୁଖ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ମହାରାଜ ନରେନ୍ଦ୍ର। ସମୟକାଳ ଥିଲା 525ରୁ 555 ଏଡି। ସେ ଶରଭରାଜଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା? ସେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ଶାସକ ଥିଲେ ଆଉ ନିଜର ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ଏତେ ସବୁ ରାଜବଂଶ ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ରାଜବଂଶର କଥା ବି ଆସେ, ବିନ୍ଧ୍ୟାଟବୀର ନାଗବଂଶ। ହଁ, ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ବହୁତ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଚତୁର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀ ଏଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ? ବିନ୍ଧ୍ୟାଟବୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କେମିତି? କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ମୁଖ୍ୟ ଐତିହାସିକ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଆସନପାଟ ଅଭିଲେଖ। ଆସନପାଟ ଅଭିଲେଖ। ଏଟା ତ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରୁ ନାଗରାଜା ମାନଭଞ୍ଜଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ। ତାଙ୍କୁ ମହାରାଜା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କୃତିତ୍ୱ? ସେ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧରେ କୁଷାଣ ଓ ମୁରୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, କୁଷାଣମାନଙ୍କୁ? ସେମାନେ ତ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଏକ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଥିଲେ। ହଁ, ଏହା ହିଁ ଏହି ଅଭିଲେଖର ବିଶେଷତ୍ୱ। ରାଜା ମାନଭଞ୍ଜଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସାମରିକ ସଫଳତା ଥିଲା। ତେବେ ପୁଣିଥରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆସନପାଟ ଅଭିଲେଖରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ନାଗରାଜା ମାନଭଞ୍ଜ କୁଷାଣ ଏବଂ ମୁରୁଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏକଦମ। ତେବେ ଆଜିର ପୂରା ଆଲୋଚନାକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ପରେ କଳିଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶକ୍ତି ନଥିଲା, ବରଂ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶକ୍ତିର ଉଦୟ ହୋଇଥିଲା। ହଁ, ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ବିଖଣ୍ଡନର ସମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ତେବେ ଏବେ ଗୋଟିଏ କ୍ରିଟିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି। ପଚାରନ୍ତୁ। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଅଭିଯାନ କିପରି ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ କଳିଙ୍ଗରେ ମାଠର ଓ ନଳଙ୍କ ଭଳି ନୂତନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଉତ୍ତର ସିଧାସଳଖ। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପୁରୁଣା ଶାସକମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସିଧାସଳଖ ଶାସନ କଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଏକ ପାୱାର ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ବା ରାଜନୈତିକ ଶୂନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ ସେହି ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ମାଠର ଓ ନଳଙ୍କ ଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ଶକ୍ତିମାନେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ହିଁ ଏହି ନୂଆ ରାଜବଂଶମାନଙ୍କ ଉଦୟ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିଦେଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣ ବୁଝାଇଲେ। ଏହା ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଉଛି। ହଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଅନ୍ୟ କିଛି ସବ୍ ରିଜିନାଲ କିଙ୍ଗଡମ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିଶ୍ଚୟ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ।